Sambalpur is the fifth largest city of the Indian state of Odisha. Sambalpur derives its name from the goddess Samlei, who is regarded as the reigning deity of the region. It is located on the banks of river Mahanadi with a population of 33 lakhs 5,761. As per 2011 census, it is the home of the Sambalpuri saris. ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରକାର ଏକାତ ଯାହା ବାନ୍ଧ କଳା ଏବଂ ବାନ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ରଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବାନ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା 2007 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ। ଲୁଗାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଣା ସୂତାକୁ ରଙ୍ଗ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଖଣ୍ଡୁଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ପଶାପାଲି, କଟକୀ ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହାତବୁଣା ଏକତ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁଥିରେ ସୂତା ସବୁକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଯାଏ ଓ ସେଥିରେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲୁଗା ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 5 ମିଟରରୁ 9 ମିଟର ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। The high point of these saris is the traditional craftsmanship of the Bandhakala, the tie-dye art reflected in their intricate weaves, also known as Sambalpuri Ikat. In this technique, the threads are first tie-dyed and later woven into a fabric, with the entire process taking many weeks. These saris first became popular outside the state when the late Prime Minister Indira Gandhi started wearing them. In the 1980s and 1990s, they became popular across India. Varieties of the Sambalpuri sari include Sonpuri, Pasapali, Bomkai, Barpali and Bapta saris, which are in high demand. Most of them have been named after their places of origin and are popularly known as Patta. ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେମେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ପାଖରେ ସ୍ଥିତ କିଛି ବୁଣାକାର ପରିବାର ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଓ ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବୁଣାକାର ପରିବାର ସହ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗର ମନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାହା ଏପରି ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ବହୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ରଙ୍ଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କନା ଏକ ନିଆରା ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ବାନ୍ଧ କଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବୁଣାକାରମାନେ ଗଛ, ଲତା ଓ ନାରୀ ଛବି ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି କନା ଉପରେ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗର ବାନ୍ଧରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଓ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଆଦି ଅଙ୍କାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଶ୍ରୀମତୀ ମୋହିନୀ ମେହେର ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ମେହେର ଓ ପ୍ରୀତି ମେହେରଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବାଲେ କିନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ପରିବାର ବାଲେ ବି ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖାଲି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଇ କଞ୍ଚା ମାଲ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଜାଣ ଜାଣ ଆନସନ୍ ସୂତା କାଣା ସେମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ରେଡିମେଡ୍ ଆସିଲା ନା, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମରେ ଆସିଥିଲା। ତନାସରା କରୁଛନ୍ତି ନା କର ନା ବଡ଼ ନା ଆଉ ସରକାରରୁ କିଛି ନାଇଁ ମିଳେ।
କିଛି ନାଇଁ ମିଳିଲା ସେ ତୋର ଝନେ ହେଲା ତୁମେ ବୁନୁଛ କାର୍ଡ କରିଦେଲେ ମିଳିବା ବୋଇଲା ସେ ତ ନା ହେଲା किन किन की साड़ी बुनकर ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉଛି ନା କାରଣ ଫେସିଲିଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗା ଫ୍ରିରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ମଝିରେ ମଙ୍ଗା ନାଇଁ ଦିଅ ସେ ମଙ୍ଗା ଯୋଉଟା ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରବା ଲାଗି ଦେସନ୍ ସେ ଏଇ କାଣା ଗୋଟା ଇନଭେଟର ଦେସନ୍ ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଦେସନ୍ ତାର ଅଟା ମାନେ ଦେସନ୍ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କେନ ଲିଖାଇ ଦେଲେ ସେନେ ଆମକୁ ଦେବା ନା କିଛି ଆପଣ ନା ଆମକୁ किन सीजन के माने किन किन मासे बिजनेस जो बढ़िया चलती बोले ବର୍ଷା 2 ମାସ ନା ଚଲେ ବାକି ମାସ ଚଲେ वर्षा मासे नहीं चले खाली कोरोना टाइम रे अपन कर बिजनेस किंता चलला माने ठीक है कथिला जनता तिसी हंता कि किसी प्रभाव पड़ला मालिक माने पैसा ना दियो कोरोना टाइम रे हंता हला हां कपड़ा बिक्री ना हले पैसा केना एबे माने एबे सब ठीक अछि ना कोरोना पर हां याद आउ इना माने पुरुष माने काम नहीं करबा के माने अपन माने बोले ता बाबा बिकी जायसन हाँ। कपड़ा बिकी जायसन आमे घरे बैठते तु जे ठुंगा माने बनोछ माने ठुंगा माने बनोछ माने आमे ना बनोटा जायथिल बोले माने मिसी की करछन से माने अधा अपन अधा ना नहीं आमे खाली हमर घरे खाली करछ अलगा रुके ना करो नहीं माने अब तांकर बापा जन अछन से भी अधा काम करछन अपन माने अधा काम करछन हां से माने आइला करछ संबलपुरी साड़ी रो आउ काय ना माने अछि के नंदा संबलपुरी साड़ी माने काय ना अछि के बहुत सारा ना ते प्रकार माने जान छन हां काय के डिजाइन माने अछि तने बोलसन केते ठाना अछि ना ये पट्टी देना माछा डिजाइन अछि सब डिजाइन आमे बुनिछि ना एटा पेपर डिजाइन करछ पेपर डिजाइन संबल काय नाम अछि साड़ी रे माने बहुत सारा चिन्ह माने जे हम संबलपुरी साड़ी तर अर्थ माने काना जान छन हंता काज ये चिन्ह माने दिया है से साड़ी रे शंख काना सब पिटे दे छ आमे किन किन डिजाइन रो माने बुनसन सब प्रकार का इटा गुटे आ सेटा कोणार्क मंदिर गुलाब फूल जेंता डिजाइन हवा जेंता बांधन जेंता बहुत प्रकार डिजाइन बना सेटा ठीक अछि माने ओडिसा रो खास करी संस्कृति देखाबा लागि बुझे ना कोणार्क अब साड़ी ना बहुत दिस बट एटका डिजाइन के बहुत बहुत पता है ने ले अंदर बिना प्रकार डिजाइन अंदर बहुत दिस बा ए दोनों खिलबे ना डिजाइन वाला बनेगा बुझी माने से आधुनिकरण जे मॉडर्न ही जाउछि ना सोसाइटी तर प्रभाव पड़ी ना माने मॉडर्न सोसाइटी संग अपन चालू छन काळ मिले करी अब मैं सुन छी जगन्नाथ भगवान रो डिजाइन बड़ा अलग बना तो अलग डिजाइन बड़ा अलग प्रकार का डिजाइन बना से अलग कलर भी सब अलग अलग है ना हां आसंत पाट शाढ़ी विषय चर्चा करिबा श्रीमती सबिता मेहरଙ୍କ सहित ई गाने केतेरा इने आर किए नै आमे गुटे बोलछ माने आ किए नै आई गरी सोनकुन के लेंगे बोले छी का करबे लोग संबलपुर व्यापार जैन व्यापार हेले धर्म बोलु त का करब किन किन नो बिक्री होछि अपन कर साड़ी माने किन किन की जाय सा सब से आड़े जाउछि भुवनेश्वर कटक के नाड़े जाउछि से मालिक सभा जामे हेटा जमा बेंजीरी वजह से रे हैं बेंजीरी वजह हां बाजरी की साड़ी हाड़े नै हाड़े खाली गुली साड़ी बाजरी बाजार खाली गुलीटा जे भी पाट बिक्री करूतबा मालिक माने हमें तो बिक्री माल नहीं
हम तो बुनी देला हमको पैसा देवा से केने बिकवा काना करवा से जानवा सेटा तो हमको सब सूता सब से देवा हमें कहनी रे घिना नहीं पड़े ले हम तैयार कर दमु आ ताहा के पहुंचे देला से हमको पैसा देवा आंटी ये तो मालिक घर नहीं के मालिक घर जिनो आपण जो दुई दिन खाली अछि मतलब बुन मालिक केन मालिक दे हमें अलगा मालिक हे माने जो अलगा हमटा ताकटा अलगा हमटा बोले सेमाने केन गास सेमाने हमर हे गां संपूर्ण साक के पलसा गुरार बोले हेते तो नहीं है सोनी जे नहीं गाड़ी रे पठाई देसु बस रे पठाई देले नहीं आसे बस रे पठाई दे बोले से आबा से गाड़ी रो नंबर दे देले से आबा गाड़ी रे नहीं जो आर हेतकी दूर के अरे हम जेबा गां के जीवा दरकार थिबा सब देई देबा सरकार रू किछि साहाय्य मिल छै सरकार रू किछि मदद मिलसी सरकार आरु बोले हमारे गाँव रे तो करछन याडे केने करछन कि नहीं हमें कहि नै पर गाँव रे देखो पैसा भी देसी सब करछन याडे केने गारे सोलर लाइट में लुतना तापर एटे कंक्रीट करबा लगी भी हां आडे देसी गो सोलर लाइट देसी जाको मंगा बाबद रे पैसा भी देसी आडे सब बुनकर माने अछन कि इने केने सोहेनु 4 लोग बुनु थिबी जेबा कि काई कहि पारबे एटा तो टाउन जगह हां आर गांव गली तो सब देश कि मुया तैयार करछन ए ठुंगा ठुंगी पछे जुड़े बनास इना ओटे पारे योजना ई ठुगाटा फिर केनो देसन एटा इडा दुकान माको किराना दुकान माको निया पेपर हिनी कर बनास हां पेपर आन देसी गुटे लोगटे तैयार कर देसु पहले केते टका देसी एटा पेपर गिनो 30 ठुंगा बिकमु 40 40 बिकबो मेहनत लागो 5-10 नहीं पाइले ले पुसाबा हां ताले कम मेहनत लागे छै मोड़ा गाँव जगह टिके मेला थिला बोली एटा गाड़ी देलु नाले संबलपुर जगह में छुटिया देले के ना एटा एटे साजो देलु उटे रूम टे पूरा आवरी देबु एले इन आसरे घर बनाले की केना आसनपुर न आसले हां भोड़ा रहतो न एटा जगह टिके घेनी करी बनालो दर्शक बंधु आज आमे जानिबाको पाइला संबलपुरी साड़ीर प्रस्तुति प्रक्रिया वास्तव में संबलपुरी साड़ी ओडिशार संस्कृतिर एक उत्कृष्ट निदर्शन यह ओडिशार संस्कृति को विश्व दरबार रे एक स्वतंत्र स्थान दे पारिछि केवल एतिक नुहे एठाकार बुणाकार परिवारंक पई यह जीवन धारणर एक उत्तम माध्यम साजी पारिछि शेषरे रेमेड ग्रामवासी श्रीमती सबिता मेहेर एवं श्रीमती मोहिनी मेहेर को अपूर्व सहयोग पई अशेष धन्यवाद।